नमस्कार आज्ञा आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करूछे। आज वीडियो रे जनमा सुन सुभद्रा योजना रो किछि गुरुत्वपूर्ण कथा। आपण माने जानि सारिचन सुभद्रा योजना रे 3 नंबर किस्ती मिली सारी छे आ 4 नंबर किस्तीटा आपण मानकू बहुत जल्दी मिलवा के जाउछे। हेले 4 नंबर किस्तीटा अनेक लोग जानि सारिचन केन दिन मिलवा जे फिर भी मुई कहि दउछे केन दिन मिलवा आजी तार संगे संगे कहि दउछे जे अनेक लोग कुहाकुही हेउछन, अनेक लोग सुनबाके पाउछन, अनेक लोग हमको पचरौछन भी जे सुभद्रा योजना रे 7,000 टंका मिलबा के इथर बोली करी। आसुन मुई आपण मानकू कन्फर्म कथा कहि दउछे एक्चुअली 7,000 टंका मिलबा कि 5,000 टंका मिलबा जे मुई आपण मानके पूरा कन्फर्म भावे कहि दउछे। तो चालुन वीडियो के आपण माने थरे फास्ट नु लास्ट पर्यंत विजिट करबा लगी चेष्टा करून। देखुन आज्ञा मुई आपण मानकू पूरा संबलपुरी कथा रे कहि दउछे, प्योर गाउलिया कथा रे कहूछे, न्यूज भलिया नै कहि करी ब्लॉग भलिया कहूछे। आपण माने थरे निहाती भावे सुनी दो। जानि छन आज्ञा सुभद्रा योजना प्रति किस्ती रे सरकार 5,000 देसन। वर्षके 2टा किस्ती रे 10,000 टंका देउछन। एंता करी 3टा किस्ती मिली सारला न आर 3टा किस्ती रे लोक माने 15,000 टंका पाई सारले न। हेले एबे अनेक वीडियो रे देखबा के पड़ुछे, अनेक वीडियो रे थंबनेल देखबा के पड़ुछे, कथा रे भी सुनबा के पड़ुछे जे सुभद्रा योजना इथर 7,000 टंका मिलबा के बोली करी। जानिछन सुभद्रा रे तो 5,000 मिलसी हेले 7,000 टंका कथा केनता आसला। चालुन मुई आपण मानके गुटे गुटे करी बते दउछे, आपण माने थरे खाली देखि दो। देखुन आज्ञा जानिछन सुभद्रा योजना रे बहुत लोग अछन जेन माने कि पहला किस्ती पाइछन, सेकंड किस्ती नै पाई, 3 नंबर किस्ती नै पाई। आर बहुत लोग अछन जेन माने कि 2टा किस्ती पाइछन, 3 नंबर किस्ती नै मिलबार। केन मान के नै मिलबार जानी थिबे जेन माने कि पहला किस्ती, सेकंड किस्ती पाई सारी थिले, 3 नंबर किस्ती पाइला बेल के तांकर किछि ने किछि त्रुटि रही गला, डॉक्यूमेंट्स रे हेउ केनसी राशन कार्ड रे हेउ बहुत लोगर पैसा अटकी गला जेन मानकर कि 3 नंबर किस्ती आसबार कथा नै आसला। जानिछन सुभद्रा योजना रे किस्ती के किस्ती लोग करतेल चलीछन। जेहेतु आपण माने पैसा पाउछन निहाती भावे जानि सारी थिबे, वीडियो माने भी आसुचे, अपडेट माने भी आसुचे जे प्रति किस्ती रे लोग अयोग्य बाहरुछन। आ जेन माने अयोग्य बाहरुछन सेमानकर पाके पैसा टोटली नै आसबार, जेनटा कि सेमाने अयोग्य बाहरी गले। आ जेन माने योग्य अछन सेमानकर पाके पैसा आसुचे आउ अनेक लोकर पाके नै भी आसबार, योग्य थिले भी नै आसबार। काहे जे नै आसबार केनसी डॉक्यूमेंट्स जदि फेलर हेइ गला सुभद्रा योजना रे पैसा अटकी जिबार संभावना रहुछि। तो सेथि लगी आपण माने काय करबे सबु बेले ध्यान देउन मुई आपण मानकु हर वीडियो रे कहसी जे सुभद्रा योजना मिलबार तार पूर्वरु सरकार वेरिफिकेशन करसन, वेरीफाई करसन। केन मान कोटा वेरीफाई करसन जेन माने पैसा पाई सारी थिसन सेमान कोटा वेरिफिकेशन वेरीफाई करसन आ जेन माने नुआ करी आवेदन करि थिसन सेमान कोटा भी वेरीफाई करसन। केनता देखुन एबे तो जानिछन आपण माने नुआ हिताधिकारी मानकु पैसा मिलला, काहाके गुटे किस्ती मिलीचे, काहाके 2टा किस्ती मिलीचे, काहाके 3टा किस्ती मिलीचे, बराबर हिसाबे काहाके पैसा नै मिले। जानिछन आपण माने आर भी जेन मानकर 3 नंबर किस्ती अटकी थिला सेमानकर पैसा भी मिली सारिचे। हेले से भितरे आर भी लोकर पैसा अटकी थिला 3 नंबर किस्ती, किंतु सबके 3 नंबर किस्ती अटकिला लोकरटा भी नै मिलबा। बाकी सेमाने एबे भी चेक करबे स्टेटस बेले तांकर अंडर प्रोसेस अछि, सेमाने योग्य अछन। रिजेक्ट बोली किछि ऑप्शन नै न, किंतु सेमानकर पाके पैसा टोटली नै आसबा। तो सेथि लगी जेहेतु जानिछन एबे 4 नंबर किस्तीटा आपण मानकु मिलबा के जाउछे, मुई कहि दउछे देखुन केन दिन मिलबा जे तार पर आर बहुत कथा कहि देबे मुई आपण मानकु। आपण मान खाली ध्यान देके सुनबा के पड़बा। जदि नै सुनबे आज्ञा बेले देखुन एंता लोकर पैसा अटकी जाउछे जेन माने कि योग्य हिताधिकारी थाई करी भी सेमानकर पाके पैसा नै आसबा। तो आपनकर भी जदि किछि सेंता त्रुटि रहि जाउछे, से डॉक्यूमेंट्स माने जदि फेलर हे जाउछे आपण कोटा भी अटकी जाई पारे। तो सेथि लगी आपण माने काय करबे सुभद्रा योजना बेले आपण माने हेलुआ नै हेबे। हेलुआ बेले देखुन आपण माने पछके नै घुचबे, सब बेले आके बड़ी करी रहबे। केनता आके बड़ी करी रहबे सुभद्रा योजना रे जहां भी आपनको डॉक्यूमेंट्स माने लागि छी आपण माने सब बेले ठीक ठाक रखबा लगी चेष्टा करू, ठीक ठाक रखबा लगी पूरा ठीक रखबा लगी चेष्टा करू। काहे जे बेले सरकार वेरिफिकेशन कला परे ही पैसा देसन, नै तो पैसा नै दियन। एबे जेन 4 नंबर किस्तीटा मिलबा जानिछन सरकार वर्ष के 2टा किस्ती देउछन, तो केबे केबे देबे 2025 रे मिली सारिचे पाई सारिछन आपण माने जानि सारी थिबे। गुटे किस्ती मिली थिला महिला दिवस रे आर गुटे किस्ती मिली थिला आपनकु राखी पुनी रे।
तो ଇ 2026 ରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ଦିନ ମାନକେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କେନ୍ ଦିନ ମାନକେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ ଯେଟା କି ସମ୍ଭାବନାଟା ରହିଛେ ଯେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ 2025 ରେ ମିଳିଥିଲା ସେ ପ୍ରକାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ମିଲବା ବୋଲିକରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ସରକାର ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ବର୍ଷକେ 2ଟା କିସ୍ତି ମିଲବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆସବା। ଆଉ କେନ୍ ଦିନ ପଡୁଛି ସେ ମହିଳା ଦିବସ? ମହିଳା ଦିବସଟା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 8 ତାରିଖ। 2025 ରେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 8 ତାରିଖରେ ପଡିଥିଲା ଆଉ 2026 ରେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 8 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଦିବସ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏ ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ ଯେ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି ଯେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକା ପଇସା ମିଲବା। ହେଲେ ଏବେ ତକେ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କନଫର୍ମ ଭାବେ ନାଇଁ କରି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଅଛି ସରକାର ସେଦିନ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ ଆମେ ନାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ନାଇଁ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତେ କି 2025 ରେ ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ମାନକେ ସେ ଦିନ ମାନକେ ହିଁ ପଇସା ଆସବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଦିନକେ ଯଦି ଦେଖମା ବୋଇଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 8 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳା ଦିବସ ପଡୁଛି আর ସେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକା ପଇସା আসবার ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। तो ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ମାନେ କାଁ କରିବେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତିଟା ଏବେ ମିଲବା ତ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଲବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ବି ପାଇଛନ୍ ପହିଲା କିସ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ବି ପାଇଛନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ବି ପାଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ହେଉଛି। କେନ୍ତା କରି ଯେ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ପହିଲା ପାଇଛନ୍ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କି ଯାହା ବି ମିଲବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛେ କି ନାଇଁନ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ କି ନାଇଁନ ଏ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ଭେରିଫିକେସନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଲବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ମହିଳା ଦିବସରେ ବୋଲି ଯେନ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସରକାର ଭେରିଫିକେସନଟା ସରେଇଦେବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଜାଣିଛନ୍ ଏବେ ଯେନ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଲୋକର ଡିବିଟି ଖାତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେନ୍ଟା କି ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ଡିବିଟି ନାଇଁନ ଆଉ ଯଦି ଡିବିଟି ଅଛେ ବୋଲେ ବି କେୱାଇସି ନାଇଁନ। ତ ସେଥିଲାଗି ସରକାର କାଁ କରିଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକର ପାଖେ ସିବିଡିସି ର ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍। ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖେ ସିବିଡିସି ର ମେସେଜ ଆସୁଛେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଖାତାଟା କ୍ଲିୟର ନାଇଁନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସିବିଡିସି ର ମେସେଜ ଆସୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ସିବିଡିସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସିବିଡିସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାଇଁ ଆସେ। କେନ୍ତା ନାଇଁ ଆସେ ସରକାର ତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିବିଡିସି ରେ ଆସବା ବୋଲି କରି କାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛି ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ ସରିଗଲା ତାରପରେ ସେମାନେ ସେ ଖାତା ମାନକେ କାଁ କରିଛନ୍ ପାସରି ଦେଇଛନ୍ ସେ ଖାତା କେ ୟୁଜ ନାଇଁ କରବାର ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରବାର ତ ସେଥିଲାଗି ଖାତାରେ କେୱାଇସି ବି କଟି ଯାଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଖାତା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପଇସା আসବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା আসବାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛେ କିଛି ନା କିଛି ସେଥିଲାଗି ସରକାର ସିବିଡିସି ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍। আর যেମାନଙ୍କ ପାଖେ ସିବିଡିସି ର ମେସେଜ ଆସିଛେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କରଟା ସିବିଡିସି ରେ ହିଁ ପଇସା আসବା। ସିବିଡିସି ରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କେ ट्रांसफर କରିପାରିବେ। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଯେନ୍ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣବାକେ ମିଳୁଛେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜାଣବାକେ ମିଳୁଛେ ଯେ 5000 ଜାଗାରେ 7000 ଟଙ୍କା ମିଲବା ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆଗରୁ କହି ସାରିଛନ୍ ଯେ 5000 ଲେଖା ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ 10000 ମିଲବା। ସରକାର ତ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ 50000 ଲେଖା ମିଲବା ବୋଲି ଏକାଥରକେ ତ ସରକାର 50000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେବା 7000 ଟଙ୍କା କେନ୍ତା ଦେବେ 5000 ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା এটা ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ଏବେ ତକେ କୌଣସି ଅପଡେଟ ନାଇଁ ଆସି कि कौनसी एंता पेपर नहीं मिली कि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार कौनसी रिपोर्ट ही नहीं मिलवा जे सुभद्रा योजना रे 5000 जगह 7000 मिलवा बोली मुई वीडियो बनावा कारणटा हेउछ आज्ञा मुई केनसी भी गोटे वीडियो देखसी कि लुकरनु सुनसी एंता कथा सेंता कथा 5 जगह 7 मिलवा 7 जगह 10 मिलवा लोग जेतेले कोहा कोई हेसन अनेक जगह चर्चा हेसी तो सेते बेले ही मुई वीडियोटा बनेथिसी सेटा सत कथा कि मिछ कथा जे मुई वीडियो रे जणाबा लागि संगु वीडियोटा बनेथिसी। देखुन 7000 टंका नहीं मिले केनते नहीं मिले एबे तक कौनसी अपडेट नहीं भेल केबे देबे केन वर्षे देबे सेटा कहि नहीं पारे किंतु एबे तक कौनसी अपडेट नहीं जे 5000 जगह 7000 मिलवा बोली करी आपण जेंता 5000 पाइथिले एंता 5000 एका 4 नंबर किस्ती भी पाइबे किछि आपन को बड़ी करी पैसा नहीं आसे। आ किए जदि आपन को कहूचे 7000 मिलवा केनु 7000 मिलवा सरकार तो मैनेजमेंट करिछन कि 10टा किस्ती 5 वर्ष रे पूरा बार अच्छे 50000 तो 7000 लखा देले तो पैसा जल्दी सरबा पैसा केनु देबे आ के हिसाब देबे 5 बरस केनता पुरबा तो सेथि लगी आसबा 7000 बोली कोनोसी गारंटी नहीं नो एबे तक के 7000 मिलवा बोली किछि नहीं
बाकी लोक मैंने भी कहा होचन केनसी पेपर मान के भी नहीं आसबार लोक मैंने सेटा मने मने कहा होचन 5000 जगह 7000 मिलवा परे एते मिलवा परे सेते मिलवा परे बोली करी आ काहे होचे वीडियो मान के थंबनेल माने भी होचे वीडियो रे काना कहिचन सेटा वीडियो देखले ही जना पड़वा बाकी थंबनेल मान के काना कहउचन ने 5000 जगह रे 7000 मिलवा सुभद्रा योजना एबे 7000 मिलवा काहे तिर 7000 मिलवा सत कथा एबे तो के किछि 7000 मिलवा एंता किछि नै 5000 लेखा मिलवा 5000 जेन 5000 लेखा अपन माने पाइछन से 5000 लेखा किस्ती किस्ती पाइते चलबे एबे 4 नंबर किस्ती आसुचे 5000 लेखा मिलवा काहे जे सरकार आगरु घोषणा करी दे सारी छन जे 5 वर्ष रे 50000 मिलवा 5 वर्ष रे 10टा किस्ती रे 50000 हैला आ 7000 लेखा देल पैसा जल्दी सरबा किस्ती जल्दी सरबा सरकार केनु पैसा देबे नहीं मिले आज्ञा एबे तो के 7000 किछि अपडेट नहीं न और आपण माने 7000 के आशा नहीं करबे 5000 के आशा करू देखुन आके जदि सरकार पैसा बढ़ाबे बोले सेते बेला हमें कहि देमु न ऑटोमेटिक आपन को वीडियोटा दे देमु पूरा सत कथा जणे देमु किंतु एबे तो के एंता किछि नहीं न मैं एबे वीडियो देखि छे कोई लोकर नु सुनि छे बोल कर आपन मन को वीडियोटा बोली दउ छे मोर इति किछि गलती नहीं न हैला आपण माने जानि रखुन सेही 5000 टंका ही आबा जेन 5000 मिलुतला से 5000 रेखा आबा आपण माने किछि इन भाल विचार करबार नहीं न अपन जदि योग्य अछन पैसा पाइबे अपन खाता ठीक रखुन अपन डॉक्यूमेंट्स ठीक रखुन अपन माने निहाती भाबे पैसा पाइबे ठीक अछि आज्ञा जानले इटार भितरे इटार ऊपरे इटार बाहर फिर भी जदि किछि अपडेट आसुचे मैं अपन मन को संगे संग जणे देबे जेन आज्ञा माने हमर चैनल रे ई वीडियोटा देखुछन फास्ट टू लास्ट पर्यंत अपन माने 12 मिनिट वीडियो देखि थिबार आज्ञा अपन को बहुत रु बहुत धन्यवाद काहे जे अपन माने ई वीडियो रे बहुत कथा जानि भी थिबे बहुत बढिया इन्फॉर्मेशन माने पाइथिबे।